Samala Jule, Tenangata Media Fraternity, Angijaika, Diri, PCO, covers such as Batujeche. During Ketanang, Majima, meeting Satsanjik, Ika Borazapin, Kana Ketanangata, Civil Society, Nyampokata, Ladakh Trade Alliance, Ketina, Niski, Ika brainstorming session, Natan meeting ma gaspection, then a Kana to Salanata Civil Society, heads also Kana LBA, LGA, then another Anjuman Imamia, Anjuman Mul Islam Christian Association, Sangmaika Zomtiot, Teoneapo, Natara stakeholder, Kana Altua, Alga, Hotel Association, Tenazos, Tempo Union, Tax Union, Captain Sangmaika Zomtin Biker Association. This could pasang tene diri meeting boker tenang ma positive loosely kung sangma ngata thugje se juchen ngai shokne tene ngaje main meeting diring agenda kirtenang ngaja resolution jik ngaje diring pass jo japin kau kirtenang I goma resolution man hale isang ngal lang ngaje resolution tengma chik nis ngal lang fulten pin skot pasang ka bena ngata so bokona ngata kirtenang ngata Ladakh si Koreans bo tourism sector bo tourism industry bo kao ngata yude mede industry bo ka bo ngata 70-80% ngata Ladakh si population bo ina ngata pantok nena zadat tena ne 40-50% bo tas kyangda ngata ikane pantok nena zadat tes kyot pasang te Ladakh si tourism bo kertena ngata ngal ne loma pone phala junior suno ngata Ladakh si tourism bo Koreans bo kertena ngata Ladakh pe laga lose goes Chezena, you manangata yang so industry jigzena ngata zota khamjig metama. Skut pasang tebo ma positive loosely tenang ne ngata spera chiki yang khachan chusenge tyo yun samaragle ngata I chamshik daksa ngata I travel fraternity na cha hotel and guest houses in ngata ngata transport section in ngata taxi bikers tempo union mudulata na chola ngata alto ngata tour operators chai adventure indo cultural tour operators sangme ngata registration zada nok so pasang ngata registration sirka bo mana demozat gos tene tenang nang ngaje mangpo jushuk ngai representation mangpo ngalang full ten pin kana ngai teo justot ngata administration led by ngata honorable lieutenant governor ngaje jushuk ngalang full ten tena teo justot ngaja nam sakpa LRC Ladakh resident certificate ngata issue mizat ngaja sala mizat te sakpa ngata I safeguard zanang chi zanang ngati industry bo tanpo lushis miru khalal skot pasang tebe nanga ye sambena gokspa ngata rewachuen I gayang gomale thusam salte ngata administration UT administration ina nangwa salato atene tena chokla kaltes teo skapsok shik ngata nyana medna tene ngaje yang article constitution article 19(1) zerkanji dugle tena sola 19A zerkanji dug teo ngata constitutional provision jino lo ngata travel trade na ngata business establishment sama ngata scope support chesela tene nge something ngata ka civil society na ngata sangma security honga yuwa pulchen ki ngata sangma nyampo lakpa thams tene ngata ikane age ngata su yugo sadna cha LG saba yang goma ngata representation salgo sato ngata chief secretary saba ngata salgo sato tene honge ngata cooperation bo mane phula jete ngata ko local salazar zadarak tena samesang khachan ngata teo charukle teo chola ngata rangi ngati nangbena ngati family na ngata chikdil bo mazar do gale tandini tus pe ngata sama thugis no ngata safeguard kama jaltama ko salano desh kut pasang nge jiwa samesang ngala gome ka jiwa teo phulchera natara nangsas po juna natara trade body samena natara achono ngun chikdil jugos chezena thabs minda kolte ngata chikdil bo shikche se sondu zaduk ngata sochela sospo mangpo na ngata interfere zate manipulate zache se sondu zaduk samanagle ena chokla nga sochela nge yang lanchik juat ki you verified man daringe ngala species na use pin nge verified man tantan man sochela nga tizuk rian sorduk nga ja post chu chonga mane I chairperson alliance city kaduk se chache man tuk sian sor ki ngata
ngata thap school te ngata miun lose te ngata ra achonon lose te ina ngata jungsi taldik pe sponbo regi ngata manipulate choches koshish sundu zaduglo tene ngati tizuk shak inna tene mas kemes perarak phone chaglas pono ngata ngata zaktang ngata developmental work yang ngata tourism busket la kajukin teo zat na ki ichogla ngata tigri success ya tewong ye usually verified manok tantan manok sources is peregi mogle tizuk kanina mas kemos perarak tene ngata achuno sangmange teo juin ki ngata sangma chigil jus gos tene yang sokspa soso yang ngata i body man pa yang peches is samba sal magos peshi na ngata taxi union yang soma chuga zerkani jaltar yang skot duglo te sangma tak zenok le ngati chigil sikchese skot pasak i sangma zat magos samshin na daksa sak bangata lo ngapchu ngagis skot dugle 1947 1974 ne daksa 2026 sak pan lo ngapchu ngagis skot demo choste ngata i tourism bo i sakasket la khonste matara achono senior guni barson jate dining ngata i sama ngata dunlai nokle tourism bo tam gelna lepto no kana ha government ni jungjua ngata azung programa fulte no ata japsi nga jusse no to ngai tukje che jujen mat innang mata scratch jombelale scratch mata yok ne tangse daksa i sapa tourism labs jonna tantalla mata achono ngatara 상매 이가 랩죽스텐 ene ngaja chang daksa sakpangi sambena tourism thik thak dulalle ngajela ek se ek ngata hotel yodle ngaja yang soma ngata 5 star 8 star 10 star zarkan ngata hotel goshemet ngata travel scalone thokpane ngata taxi ya motorbike indo chigi chi ngata gari yodle luxury segment ngata cover chodle skut pasang ngata thore zoom car so rental gari so ngaja goshes met zarurat met tena chola ngaja sorchela ula uber yang spera yon duglo tene te sangma ngaja skap to goshe me chia juna ngajela sports stocks pe ngajela chi sangma taldik yot tene askot pasang ha mata daksa UT admission khas ka tourism department rocks barabar goshenok agyang goshenok tena chola nam ngaja stakeholders guni yato gosat te sangma khonla mata yato chen jukshenok tene tena durdu singye teo jus tan samarak tukje che nang bonge tu jun samarak le ngata honorable lieutenant governor soma wike saksena skundula tu jun samarak yera thuksam nang tawa ma tourism e thokpena ma gela dugje te chor ngata I soma jigin le skut pasang yera press note khachi gi nang ladakh si tourism bu gen la kerin sustainable ngata I jungwa sangma jig ma chugar damo chu ngata kel la kerin zerkane jalta chor ma tashi dele esperano aja local rak yera chaklas tourism e thokpena gela jadin tena chokla ngata chief secretary sahab ashish kundra ji yang mane jalta demo tourism school la mondu juste chor tena chokla ngata secretary tourism ngata rodrick sahab khonang ngata goa ni juksono tourism karu tourism mangposh ke te julo jo khonla tantan la tourism school la ma gyala thongom joto no sket pasang khong sumke zungdela ngata ngaja lakpa stakeholder sangma thite kherin ene ngai sangme zungdela khetana Ladakh sport, Ladakh se tourism bo atayang next level ka ngata kherche se solution tene Ladakh se Koreans bo khertena samshik ngata thakring yul jigyo samshik ngata jungkhola jus sangma nyomrit chos ngata te tourism I phantos ponen samara ngata te scaps bo thamara tena chol ma khakchane nok dangdiri tuz ngata jalta salanok ngata environment ngata khoryu potantala jig magos government exam shik ngata regulations ya new tourism policies zada do ngaja on board zat gosin chia jana ngaja lo ngapchu nangis na last pe ngaja chen duksen ngaja tongom jio teno skot pasang na rever king janguni ngaja on board nete chincha la sam shik ngata tourism policy ngata charging urdingat ata khoryu gun nor machu ata demo chu ngata ken la kerin yana chokla nge dare ju chokla ngata I skapstock po ngata ngata chamsing yan ngata LRC bu jusno LRC bo khertana ngata mandatory zat gos soma su ngata aju ngata ki ngata ina yang philok ne awon ne ngata thasok tangmien tyo sirip ladakh chi ko menok ra business interest bo ka changma yot kyal ngata ladakh chi ko mano yang sikkim askyo goa askyo yang north east jaga askyo even tyo jok ngata na khachul khonale ra business interest pe ra changme struggle chono skyot pasang
sinchalangi rewa rakhi ngata I LRC bo ngata thobin tena chokla nga latizuk shigot bin ngata tourism number dar khertena ngata number dala authority jigot ngata registration somajik chado dasate sangmang thente miruk skyot pasang ngata chang representative miruk ngati registration mun kazu scope chen ngate ma azugun skyot pasang teona nyampo ene ngata ngalang ngata civil society changme zungde la ngata property ngana hotel budget ngata juwa phul teotin tena nge thukje chejwin khone ha gote ngata achonos kyanga no ha gote khone rangram te hotel register ngunu logo investment you kan rangram thente rangram mi ka borte do indang tayang talgo dukan chikni shik ngata yochesuk tengun nge revena gyospang khon la ha goni yang dubara ngaja khonang jalchen tene 상매상 각찬 봉하다 유니티 시켜 달래. 근데 유니티 봉하다 단단 직딜 보만 드리 또 스피카 직 마고스. 근데 이스캅스 포쿠르팅에 띠왕 준 사마라킹 하다 수카데 나타라 아초노 인도 상매상 나타라 낭고 데모체스 보르고스. 데낭네 소르체 라가타 양 다리주아 쪽라 필로고 양 하다 юм시 탈딕페 스폰보리 양 두그주룩 단단 맷 unverified. tijuk ka din nga ngaje spang kulchen ngaje travel trade alliance shone ene thore sing ngaja public dunla bingos ngaje tichok mingun exposure chelle ene mangpe ki chuches merak sangma ika security ngaja support na chuches pa thuje che ene ngaje resolution jiang deri discuss pe ngai pass chusut kana ngata choluk soso ngata sponbo muni eka tena ngata goba society ngata goba sokspan tena zol ngata political party changmei ka signs abe ene yusok ngaje hesabika changma fulpinle innang skome peratyo songata BJP dika ding thuste miruk tang ngaje juwa fulpin ene khonla tyo yuspin ke ngaje body bo khora ngaje a political body jino ene diring sripo ngaja changma yukste ika ngata tourism scholars kisduk shache sigmane yang duk shichang met inna skyomo song diring ika BJP thusmi yukste miruk ene chincha yang nam ngaje isok sikge meeting rik ngata tuzuri ngata call chona ene khong thusina samte rewachun yang lanchik yang skar changma thuje chika petrol program ene yang lanchik media pa changma gija nam ngaje yuwe ka mane gija skoda jadu ngaje public message pa changma public a thot chuje sena gije ma rok sal gija changma thuje che changma lan thuje che jule ene kazu kar ni na jora asa political sospa na sok sina tesu na ta were na sina samasu na su party de rastun te bato yom me kosa sam teo tantala dang di tengsang en nasduk was dikse ma khachal skyoda no le skyot pasang ngaje daringe juwa mera le family ngara Ladakh Travel Trade ngaje trade body bo khetena kana yang mata stakeholder ma po te no le ina Ladakh si phet thal chams be ngatai ka ngata member juksono tena rangjini log la ko ngata shidi na yodo khachi BJP yodo khachi Congress khachi amad ko rangjini sperano skyot pasang ta उसक्यों जी ते कुर्सी का ते पार्टी स्तावा सेनगन जी दुग जते आओ सेनगन ते संबेन तिजु का सामना मल तावा छुगुन नो सामराले ने ngata Ladakh spो गेन लगाजुसिन ngata baksa गेन लाचचे संबा सालो टूरिज्म बो खतो खिस सान तिजु तावा छुगुन रि खुरते जात ना ने ते कास्पो छिजरो ngarang inna ngarang political party ji astana no ko rangji nisparo so pasang nga I kursi ka dugduk pe nge Kizuk party jiga azuk choruk a party jiga choskor choruk zenna ene nge yoga tsamshi ngaje stakeholder ngaje president yang mangpo yuksuno tenna ngoni thore nga resignation letter san la dikto no so pasang kizuk shi Aslında ne daksa kalej olarak unity ma hatta ne hoşban var. Selam mola da BJP engeje invite sa testing ya master disam. Ay ruling avoid just an option or just na ito si meeting jina program ta function ta se da kucho kind ba. Teka ruling hamesha soso jajuk se manale. desal le dari juat sola ngata I tourism bo khetena ngata party jigi ya ABC zere chang met jagale I sangme ngata tourism e korean se pantok ko dasa sakpan neni no son chincha la ngata nanchen yongche chani gyudzin ngul ngata I pantos po ngata sala ja chano skyot pasang
ता काजुकशिके कोने आजुको invitation bo kazuksik skyo yachi jaste kong ika maskyo dan zerkan bo ata tantala jush kupchemerak innang during meeting binachi ngata takchar likso ngata I resolution ngata copy zino te sangmang khon la ngata salchenok tene ngangarang personal chagos nang khon thukte tene I sangma diri meeting skola ha go chuche sing sondu chen Itu bukan elo mampu nampu ada yang tak suka pada tourism ni kan mampu meeting nampu tenala le. Mampu mata isu boshe do kilo payo boshe dulu boskan istirahat mampu meeting. Mana LRC tu entah mama mampu kya kata. Jadi super middle je se insan mampu sih tenala. ta sperang I jonogle willingness ya willingness mistan chise chala suji ga ngai sponbo ji ga ngaji isangala representation ya request pul to dole ko willingness po yod na zad nyan chen ko tang spera chimo met kyakle tine tezuk shik skapsok si nyana medna LRC nyana medna tine te kayang alternate gata mangpo kyak इसके पंद्रह जियो चलो माता section 19 1 zirkan dugle 19 a zirkan dugle इसके pasang tisuk ko mata alternate खासकर ट्रेड बॉडी है जुस्ते नहीं लेगा बिजनेस बॉडी मुना tisuk under है ना गता शुक्र साल ना डिक्चेस दुख समता मुझे समझना Kalau nata ya le local kita ayukan established businesses tourism ayukan nata ya le grassroots level lekat ni I business ko sama panto soche se nampu ba nije eke ka to shikla jate le. ता ngata Ladakh Travel Trade Alliance si garingal lang juspin ki ngata nge skoryang se phantok spoket na sangmesang jugme yulbang thopos te na chukpo nang nyalba chan zete chang azumet ke khale skot pasang nga ngajara ngai dukste ngata body sanga dukste ine kazuk po ngata tourism bo kertana promotion jona pa robust promotion ngata chogoshio da santu ga teo zat goshes ma khachan du tene kami pishi chilu so basa sapale te brainstorm chose ngata kazuk sia skoryang spekane pheda nen nge jedu atena jalta banchik dugle innange tudu china teo use tan samaragle ngata daksa sponbo ngani ngata LGs led by LGs sap konem chala khachikmal demo zatsle जैसे कि daksa kale kachingli ajur rakpin ngata buddha relics po stigma dena ngata iru azu jalka ngata khoma zatcheno maldemo nogle tekane tourism section promote south asian market promotion chato yo man pangata dang tourism ngata ile I nubre na kitana I wildlife nyokte gatpin tena ngata hotel association na stakeholder gun ma barson zatte tena ngata administration nete registration process po da start son logle tena sola ngata future samshik ngata जैसे कि promotion जो ना पले तलो तो उसको ngata Berlin la ngata scaps maposals Berlin ngata fair chan होले tourism promotion tena sola TTF sates in jagare Mumbai ngata yang ja Delhi ulama sachan platform jino tena ngata stall galan nente kone rock salas tiwa tugje chin chejun magar tezam shik choste dix teno korean se thokpene juna tantan la dix te mano ngata chuli mentok nang nomadic festival nang ngata zanskar festival bo to tama gala no zat gos zat yang no ma tenne ka dik te no zana tantan la dik te no te phia juap ngata some six stakeholder nyamponga ya on board nente nije chi chargio promotion kazuk shia zachen ngata environment gula noskel metpa robust ngata promotional azuk zat gos tena sola ngata road show zat gos ngata travel experts gun industry heads gun iru both the road show zat gos kona bo jalta sal gos Ladakh la grab ko daksa chek yuar chadna chi songtono ya lo ngar china go mamton songtone chi phe songda te phe ngata industry heads sama both the kyonste ata robust ngata iga road show exat nya chino ya jagar yang yulkak munena zat nya chino ene tena sola ni ngalla ngaji juspine lo banchi ngalla ngaji tyo juspin ki chirgyal ngata tourism ma poskyo na जैसे कि Ladakh festival songs गुने लोगले ते गुने ने चिया ngata embassy diplomats consulates te sangma bari bari tan lochi ngata England ne lochi Belgium ne lochi France Germany tizo ngata both ene kola tourism school la ha gochu te sangma ngata promotion ni thapsi na jin jano tene ngata Ladakh la samshik pigs nogle
ngata adventure hub juan Ladakh ma siste tang sarche me kyagle Ladakh sina ngata te peak sangma karu nyanchen ka sensitive jaga yo te wala ngata hagwara ka nyanchiot ngata expert nya postun te defense na ngata home ministry nya postun te chok chalang ta ki ngata inbound zeno pa ngata chigel passport yang sung ma yung tene ngata se chezana mangpo ngata adventure tourism ka ngata rak loss zeno tene skome esperang tuzuri yang duble ngata yuan wildlife ngata ma sighting iga ma gyala chad Ladakh la na tuzuk shi thomir chezana butkan elong na mati market mati wildlife po mangpo central asia dabar churble chezana aro chongun kemo chisang hotel na chisang ma kemo chus promotion kone ma gyala chus pasang mati business gun man central asia sama ship sir tena chola ngata I ngata next state himachal mula ngata market gun ship sir so pasang ease of business ngata some ship ina chagla zadat ngata registration e thok panundo inner line permit e thok panundo some ship ngata last gun paper was gun easy zat go ngata modi skun gun khurang ngata molano honorable prime minister ki ease of business ngata digital tools pena chisama lamo chagos so pasang te chok sirka changmo lama chako ta ki ngata I industry bo fulche ngata skalas biang ket pasang I topika ti juksi jujara Kata nengi injury kiwale daksa affects body ka shina Ladakh se shunjo overall ka therapy ni to ka jata sa de jam movement issue ni to no la kale as a chairman de ni to plan ko na ma da no tere gira chosne elti tourism ekam stakeholders to affects body shunjo ko ka shiro to no la antala ngata safe gadi jalta salana kuna chang sperangis met nugle chezana ngaja apolitical jiano ke pasang ngajara constitute sik ngata norm sik ngata rules and chilo registration ngata organization sangme bylaw siang yutyak te wo ngata sten te dul gosan ke pasang ha ngaja fuskop ngaja thobana ngaja changme phiar funspon Ladakh pa changme phiar funspon ke pasang stingjin kazuk shicha nang ngaja changko political party ewa metpa ya chang chipa nang pa tizuk mazera sisena Ladakh si ko sifia chitong gyal ngata thobanna kana ngatang ina chong la shokan sangma travel trade sangma ngata chongla shokan sangma las lamo chadna tene tantan la ngata support zat ngen zat na dikteno ale ne ni to jiwa nata zoma chatle na sa kenda bater zongo ni kana ta ramo su spa zache na wale tere su zat na yezet te na ta zongo ni sambena tenna samma ngata unity jikche si ngata stak shi thondu ni sambena le chezana Daksa Travel Trade Alliance na le ngata chokpa yang mangpo tno Rang regional tizu mapia ina chokpa wo ngata shet chu se gen la chanale ni sambena tu ma authentic situ na ki sham nubra changtang korangula yang travel tizu places pona asa shetme chache si mane ngata chigil bostanpol bilush ni sambena tu chigina tene kazuk daksa chetaram chuk skunu ne mola zats tene Ladakh Travel Trade Alliance cheese kalas bardoyot te chama jipsal la mola zats ngaja chosok sangma tene khon la rox chola tene khogune chi demand jigot tena nang tene khakchan choste tene travel trade I laspena sujige tene registration chen samna tene teva LRC teo mandatory yong gozka banga samne pura support chade la ngaje pura gashkor chotte wale che juna daksa thos tukan nangjin ngata constitutional safeguard tarung ngata matho baino teo ngata aspera tang nioteno tene tebu dubbe pardu tene ngata LRC chokshik medna tene ngata I travel trade I last po ngata shunskep chonyan che chokshik thong mirgala teo song pasana tene ngaja changma chosok changma tene ka Congress party ang jukse do khona ika ngata da chadone ka chaktak zatyo zat pasana ika jukkan changma tene ngata travel trade alliance na nimpo in juste khona po solidarity stanala ngaja ika